तो ये अच्छी पूरा मटन पूरा गर्मा गरम मटन एटा तो अच्छी होटल बारिपदा मटन हेले क्वालिटी। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ यमी फॉर टॉमी रो गोटे फ्रेश न्यू एपिसोड को वेलकम करछु मु काजल। तो आपण माने केमति अछंती भलो अछंती ना आई होप समस्त भलो थिबे और मु बहुत बढ़िया अछि। तो आज मु गोटे एमती जगह को जाउची स्पेशली मटन खाया पई जोटी के आगुर मु लास्ट 3 इयर्स तळे खाइथिली। तो मते एबे बहुत जण मिक्स्ड रिव्यू दउचनी के कोची भलो के कोची मिक्स्ड के कोची भलो नुहे। तो मु अगेन आउ थरे जाउची सेठी खाई की ट्राई करिया को आ आपन को एक्जेक्टली रिव्यू देबी आ एक्जेक्टली क्वालिटी आ क्वांटिटी विषय रे सब किछि शेयर करबी। आपन वीडियोटा को देखंतो जदी टिके भी वीडियोटा भल लागिवो ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलिबेनी। तो चलंतु जीवा मु सेठी पहुंच के आपन मानू कहूची एक्जेक्ट लोकेशन कोन आ कोन केमती डिटेल्स रे नेले एसी पहुंच गेले। देखंतु होटल बारिपदा मटन एठी होची होटल टा यार एक्जेक्ट लोकेशन होची जो केसुरा छकर जो मंगराज पॉइंट अछि सेठी एडा को कोन स्वाई कॉम्प्लेक्स बोली कुआ जाउची माने आपण गूगल रे भी मारी के आस परिबे बट लोकेशन टा ए भले आ देखंतु पूरा बिल्डिंग ऊपर लिखा अछि होटल बारिपदा मटन बट होटल टा एठी ए तळ पटे जिबा भाई खराटा प्रबल आ जम्मा वेट करियबनी भितरु जे देखिया कोन केमती एम्बियंस कोन केमती प्रिपरेशन मु खाई की पूरा कंप्लीट रिव्यू करबी। नाटा तो अछि होटल बारिपदा मटन हेले क्वालिटी क्वांटिटी कोन केमती अछि मु कहिबे आपण मानको आसन जिवा। तो यहाँ हूँ किचन एपटे सब वेज आइटम थी एपटे सब नॉन वेज किचन कि भल हाइजेनिक अच्छे पूरा क्लीन आउ हाइजेनिक अच्छे। देखिए वेज आइटम भात डाली शाग आलू चकटा भजा भजी सब रही। तो ये अच्छी पूरा मटन पूरा गर्मा गरम मटन वाह झोलटा बढ़िया देखा पीस गुड़ा भी बढ़िया अच्छे। ये बिरियानी आमर दम रे बस कौन चिकेन बिरियानी ना वेज बिरियानी चिकेन बिरियानी अच्छा यहाँ माछ मुंड घाट तो यहाँ कौन भाई अच्छा अच्छा यहाँ आम माछ बेसर बढ़िया देखा बेसरटा एक्चुअली। तो फाइनली ऑर्डर कर दीजिए मटन मिल ऑर्डर कर दीजिए आ ये लोक भी आसिक खाइले समस्ते आ मोस्टली मु टेबल रे देखुली समस्ते मटन पाई ही आछुती मु भी मटन मिल ही ऑर्डर करची। तो खाइकी मु आपन कहबे एक्जेक्टली केमती लागुची देखा तो गला भलो क्लीन हाइजेनिक भी अच्छी आ खाली मटन नुहे जेहेतु होटल ना नाटा बारिपदा मटन समस्त माइंड रे या रहबो कि केवल मटन मिलची नाही वेज रो भी बहुत ऑप्शन अछि। आपन को गोटे नॉर्मल वेज मील भी मिलिबो स्पेशल वेज भी मिलिबो जो कि पनीर मशरूम आउरी भी साइड आइटम्स बहुत सारा अछि। ता सहित आपन को चिकन मिल भी मिलिबो चिकन कषा मिलिबो देसी चिकन भी बना हुए एठी देसी चिकन भी अछि ब्रॉयलर भी अछि मटन भी अछि तावा फिश माछ बेसर बहुत किछि जिंस ऑप्शन आपन को एठी मिलि जिवो। मु खाइ के आपन मानु कहूची केमती कोन लागुची ये आसीगला हमर मसला पापड़। तो फाइनली मो पाखु खाया पड़े आसी मु स्पेशली ऑर्डर करछि गोटे मटन मिल जो कि आसीबो आपन को भात आलू चकटा मटन आउ रायता एतिक रहबो मटन मिल मु ता सहित टेस्ट करिया पे एठी देखनु केन दी पीस ऑर्डर करछि एटा होची गोटे मुंडा चिंगुड़ी पड़ी गोटे घांट आ एटा मशरूम आ एटा रहला साग एठी खाली मटन सहित माने बहुत प्रकार वेज रो स्पेशल ओडिया ऑथेंटिक आइटम भी मिले तो से साग आलू भर्ता ये सब जिन ऑर्डर कर खाई ट्राई करी बोली। तो फर्स्ट मटन रो स्टार्ट करिया एटा रहउची मटन हाफ प्लेट देखो ए वाला पीस रहइबो वाओ बढ़िया मटन पूरा बढ़िया से सिझी देखो हाथ रे एमती गला धरू धरू पूरा माने छिंडी जाउची आ ए वाला पीस रो मटन रहइबो 4 पीस मटन आ गोटे पीस आलू मटन झोलटा टी गोळेई खाया। सीरियसली झोल पूरा मटन फ्लेवर पूरा भरी भरी आस
ମାନେ ଆମର ଘରେ ଯେମିତି ବନା ହୁଏନି ପୁରା ପତଳା ଝୋଳ, ମାନେ ବେଶୀ ପତଳା ତ କହିବିନି କି ବେଶୀ ମସଲାଦାର ନୁହଁ କି ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ଲାଗୁନି। ମଟନ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ମଟନ ଟା ବଢିଆ ସେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଚର୍ବି ବି ଅଛି। ଝୋଳଟା ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। ଆଉ ମାନେ ମଟନର କ୍ୱାଲିଟିଟା ନା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ମୋଷ୍ଟଲି ଆଙ୍କର ବାରିପଦାରୁ ହିଁ ମଟନ ଆସେ, ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ପତ୍ରଖିଆ ଖାସି। କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଟିକେ ଚିକେନ। ଏଇଠି ଚିକେନ କଷା ବି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଚିକେନ ଝୋଳ ବି ମିଳିବ। ବଢିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନା ହେଇଛି କଷାଟା। ଏ ହେଲା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ରାଇତାଟା ବି ବଢିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଏଇଭଳିଆ ରାଇତା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ଦହି। ମଟନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିନା ପିସ୍, ପୁରା ବଢିଆ ବଢିଆ ପିସ୍, ପୁରା ସାଇଜିଆ ପିସ୍। ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ମଟନ ମିଲଟା ଖାଇବ ନା, ଏଇ ମଟନ ପିସ୍ ଦେଖିକି ତାର ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ମଟନ ର କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ମଟନ ର ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡରନେସ୍ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ପୁରା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଖାଇଥିଲି ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟି ନ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଛି, ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ବଢିଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ପ୍ରିଭିୟସ ଥର ଠାରୁ ଏଇ ଥରଟା ନା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଭଲ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଭାଇ କହିବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଘରେ। ବାପରେ ଏତେ ଖରା ହଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଶୀତ ଦିନ ଏଇ ମଝି ମଝିଆ ବି ଏତେ ଖରା ହଉଛି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ରିଭ୍ୟୁ ଦବାର ପାଳି। ତ ଫାଷ୍ଟ କହିବି ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି ମଟନ ମିଲ୍ ର ପ୍ରାଇସ୍ ଫୁଲଟା ଯଦି ଆପଣ ନେବେ 350, ଆଉ ହାଫଟା ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ 250। ଫୁଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ପିସ୍ ଆସିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ସାଇଡ ଆଇଟମ୍ସ। ଆଉ ରହିଲା ହାଫ ପ୍ଲେଟ ମଟନରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ପିସ୍ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଆଳୁ ଝୋଳ ଅନଲିମିଟେଡ, ନର୍ମାଲ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇଆ ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ରହିଲା କ୍ୱାଲିଟି, ମଟନର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବି ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି, ମଟନ କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ଭଲ ରହିବ ତାହେଲେ ରୋଷେଇ ଆପଣ ଯେମିତି ବି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ମଟନ କ୍ୱାଲିଟିଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ପିଓର ଖାସି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଓନରଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହଉଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ବାରିପଦାରୁ ମଟନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆସେନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ନ ଆସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବି ଆସେ, ଆମର ଖାସି ଦେଖିକି ହିଁ ନିଜେ ପୁରା ଗୋଟା ଆଣିକି ନିଜେ କାଟିକି ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଏ। ତ ମଟନ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ପୁରା ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ତେଲ ମସଲା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଘିଅ ତେଲ ପୁରା ପାଟି ବାନ୍ଧି ଦବ, ଖାଇ ହବନି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ଲାଗିଲାନି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଯଦି ମଟନ ମିଲ୍ ର ପ୍ରାଇସିଂ ହିସାବରେ ମତେ ରିଭ୍ୟୁ ଦବାକୁ ପଡେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉଟ ଅଫ 10 9 ଦେବି। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଅନେଷ୍ଟଲି ମୁଁ ସତ କଥା ଯଦି କହିବି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥର 2 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭିଡିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଲି, ସେଇ ଟାଇମରେ ମତେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା ଯେତିକି ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠିକାର ଷ୍ଟାଫ ବିହେଭିୟର ବି ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ମତେ ତ ମାନେ ଓଭରାଲି ଖାଇକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ହଁ, ସେଠି ଖାଲି ମାନେ ମଟନ ମିଲ୍ ବି ରହିବ, ସ୍ପେଶାଲ ଭେଜ ମିଲ୍ ବି ରହିବ, ଚିକେନ ମିଲ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡି ମିଲ୍, ମାଛର ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି, ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ରିଜନେବଲ ପ୍ରାଇସ ରେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ପୁରୀ ବାଇପାସ ରୋଡ ର ଯୋଉ କେଶୁରା ଛକ ଅଛି, ତାର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ରସୁଲଗଡ ଆଡରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗ ପଡିବ ହୋଟେଲ ବାରିପଦା ମଟନ, ତାର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ କେଶୁରା ଛକ। ଗୁଗଲରେ ବି ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲୋକେସନ ମାରିକି ଆସିପାରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ମୋର ଭିଡିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ନିହାତି ଗୋଟେ ଥର ବାରିପଦା ମଟନ ଯାଇକି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ମତେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଯେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା।
ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ମୋର ଭିଡିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟା କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ମତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଓକେ ଗାଇସ୍, see you in the next vlog. Till then, take care. Bye. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।